नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी जानिबा कन्या राशि व्यक्ति अगस्ट मासटी केमिति कटिबो। अगस्ट 2024 कन्या राशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडियोटी संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। कन्या राशि व्यक्ति माने दया करी ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अगस्ट मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा कन्या राशि व्यक्ति मानक पई अगस्ट मासटी केमिति कटिबो। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा ग्रह मानकर स्थिति कन्या राशि व्यक्ति मानक पई अगस्ट मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होचंती बुध देव एवं बुध देव आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती। आउ सांगरे शुक्र देव मध्य विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती केतु देव, सप्तम भाव रे विराजमान अछंती राहु देव एवं आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती शनि देव एवं आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती मंगलंक सांगरे देवगुरु बृहस्पति। आउ आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती सूर्यदेव। एबे चलंतु दर्शक बंधु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अगस्ट मासरे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी द्वादश घरे विराजमान अछंती। आउ द्वादश घर को हॉस्पिटल रो घर एवं खर्चर घर माना जाई थाए। आउ ता सहित तीर्क भाव मध्य माना जाई थाए। आउ आपणकर द्वादश घरे तो आपणकर राशिर स्वामी बुध देव विराजमान अछंती एवं बुध 22 अगस्त को बकरी हिजिबे एवं आपणकर एकादश घर को चलन करिवे। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 1 अगस्त रु 22 अगस्त पर्यंत आपणकर हेल्थ प्रति किछि ना किछि समस्या निश्चय देखादेव एवं आपण हॉस्पिटल रो चक्कर मध्य काटि पारंती एवं 22 तारिख पूर्वरु आपणकर हेल्थ प्रति टंका पैसा मध्य खर्च करि पारंती एवं 22 तारिख पूर्वरु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य कमजोर रहिबो। आउ ता सहित आपणको इन्फेक्शन एलर्जी समस्या देखादेव। एही कारणरू आपण माने 22 तारिख पूर्वरु खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु। आउ खास करिकि आपणकर स्किन प्रति मध्य टिके ध्यान रखंतु। आउ ता सहित ट्रावेलिंग करुथिबा समय रे आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु एवं 22 तारिख पूर्वरु आपणको दांतबथा समस्या मध्य देखा देई पारे। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 1 अगस्त ठारू 22 अगस्त पर्यंत आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। किंतु 22 तारिख पर आपणकर हेल्थ बहुत भल रहिबो। केवल आपणको 22 तारिख पूर्वरु आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अगस्ट मासटी केमिति कटिबो। पंचम भाव होइथाय विद्यार्थी मानक पई एवं आपणकर पंचम घरर लॉर्ड बनुचंती शनिदेव। आउ शनिदेव आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। आउ ता सहित शनिदेव बकरी स्थिति रे मध्य विराजमान रहिबे। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे अगस्ट मासरे आपणकर पाठपढ़ा रे किछि ना किछि परिवर्तन करिबाकू बहुत चेष्टा करिवे। आउ ता सहित आपणकर मन भितरे बहुत किछि भावना मध्य आसीबो जीवन रे किछि ना किछि परिवर्तन करिबाकू एवं विद्यार्थी माने अगस्ट मासरे बहुत पॉजिटिव मध्य रहिबे। आउ विद्यार्थी माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे शनिदेव बकरी स्थिति रे विराजमान रहिकी आपणको पंचम घरर फल मध्य देबे। एही कारणरू आपण जदि अगस्ट मासरे जदि आपण माने कोनोसी जगह रे एडमिशन करिबाकू चाहुथिले आपण माने करि परिबे। आपणक पई अगस्ट मासटी बहुत भल रहिबो। कन्या राशिर विद्यार्थी माने अगस्ट मासरे आपण जेकोनोसी कार्य मध्य करिबाकू चाहुथिले आपणक पई बहुत भल रहिबो। कारण हला शनिदेव आपणको पंचम घरर फल मध्य देबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो। अगस्ट 2024 रे सप्तम घर होइथाय मैरेज लाइफ रो घर एवं आपणकर सप्तम घरे राहुदेव विराजमान अछंती। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे आपणकर सप्तम घरे राहुदेव विराजमान रहिबा हेतु अगस्ट मासरे आपणकर मैरेज लाइफ रे राहुदेव बहुत किछि समस्या सृष्टि करिवे एवं आपणकर मैरेज लाइफ रे छोट छोट कथारे राहुदेव भूल बुझामणा सृष्टि करिवे एवं आपणकर घर परिवार रे मध्य बहुत आर्गुमेंट सृष्टि हेबो एवं आपणकर मैरेज लाइफ रे राहुदेव अचानक कली झगड़ा मध्य सृष्टि करिवे। एही कारणरू कन्या राशिर व्यक्ति माने अगस्ट मासरे आपणकर मैरेज लाइफ को विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। आउ ध्यान रखंतु जे आपणकर मैरेज लाइफ रे जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही नहेले आपणकर मैरेज लाइफ रे छोट समस्या मध्य बहुत बड़ होइजिबो। आउ ता सहित आपणकर कुटुंब परिवार को मध्य विशेष ध्यान रखंतु।
କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ନବମ ଭାବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ହେଉଛି ଦଶମ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ କନେକ୍ସନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟିକେ କମଜୋର ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମଜୋର ରହିବ। କିନ୍ତୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା 25 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମଜୋର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ହେଲା 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫରେନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଆଉ ବୁଧଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୁଦ୍ଧିର କାରକ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ହିଁ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ରାହୁଦେବ ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ।